ডায়মন্ড, এই ডায়মন্ডটার দাম 769 রিয়াল, ব্যাট সহকারে, ব্যাট আলাদা হবে। এই ডায়মন্ডটার দাম হলো 903 রিয়াল, ব্যাট আলাদা। এই ডায়মন্ডটা দেখেন, এই ডায়মন্ডের দাম 716 রিয়াল। এই ডায়মন্ডটার স্প্রিন্ট, এই ডায়মন্ডের দাম 1145 রিয়াল। এই ডায়মন্ডের দাম 1145 রিয়াল। এই ডায়মন্ডটা দেখেন 1145 রিয়াল, এটার দাম 1145 রিয়াল। দেখেন 486 রিয়াল, ব্যাট আলাদা। এই ডায়মন্ডের দাম হলো এটাও 486 রিয়াল দাম। একটা ডায়মন্ড দেখেন, এটার দাম হলো 1103 রিয়াল। এই ডায়মন্ডের দাম 1103 রিয়াল। কি কয় এটা পছন্দ না? মানে ও 745 রিয়াল। মডেল এটা বেশি বড় না, ডায়মন্ড এটা দাঁড়া দাঁড়াবে বয়স্ক কোনটা বড় না, বয়স্ক মহিলাদের ঠিক আছে। छोटा से है, थोड़ा छोटा से है इसका। ओ पूरा नया कार्ड भी इसमें सब्सिडी के दे। এটা হলো কুয়া বেশি, এটার ভিতরে হলো 4টা। ওটা হলো এটা একটু ডিফারেন্স, এটা একটু লাভ, এটা কোনো লাভ না। এটা दाम कत 452 ए बंधु कितना है क्या वाला? और भी थोड़ा एक साइज बड़ा मिले, ज्यादा बड़ा है थोड़ा, और भी थोड़ा बड़ा। वो तो ठीक है भाई, ठीक है तो बड़ा है। नहीं और भी थोड़ा, ये कितना आएगा डिस्काउंट देके? 600 दे दो बस। कितना? 600। नहीं इधर तो प्राइस ही दिया, इधर कितना? टैक्स आएगा ना, नहीं इतना टैक्स कितना आएगा? এটা দেন, এটা দেন, এটা দেন, এটা দেন। যে সীমাল তো এনে সমস্যা আছে 700 ধরেন, এগুলো 800-900 মতো নাই ডিসকাউন্ট বেটাইব। এটা খারাপ না, এটা খারাপ না। খুলে ছবি পাঠান, ছবি পাঠান কিন্তু ফটো। হ্যালো, এটা খারাপ না, এটা খুলেন। এটা কেমন? नहीं 5 रुपया तुम कम करेगा क्या आपको? अच्छा नहीं, मैं आपके मेरे हिसाब से दे दिया है। फिर आपका है वो 20 रुपया लीजिए, खलास दीजिए। इसलिए हम लोग आया लेने के लिए, हम लोग मालाबार पे देखा, उधर से नहीं लिया, उधर देख के इधर से लाया। सही बात है, ठीक है, हमारे पास बहुत आया है। ठीक है, बहुत आया है। चाहत वालों को इधर रखा, इधर रखा, ये वाला इसमें